औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह हिजर के 5वें रुकू का मुताला करेंगे। इससे पिछले रुकू का खात्मा इस बात पर हुआ था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आने वाले मेहमानों ने आपको आगाह किया कि उन्हें इस बात का बखूबी इल्म है कि उस बस्ती में कौन कौन रह रहा है। साथ ही उन्होंने आपको तसल्ली दी कि वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी आल को इस बस्ती से निकाल लेंगे, लेकिन जहां तक उनकी बीवी का ताल्लुक है उसे पीछे ही रोक दिया जाएगा और इस बस्ती के नाफरमानों को संगरेजों की बारिश से हलाक कर दिया जाएगा। आइए मुताले कुरान का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हमें कुरान करीम का सही मफहूम अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा जा आला लूती लिल मुरसलून, बस जब रसूल पहुंचे आले लूत के पास, कौला इन्नकुम कौमुम मुनकरून, फरमाया बेशक तुम कोई अजनबी लोग हो। मुनकरून नकर से बना, अनजाने हो, स्ट्रेंजर, अननोन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आने वाले रसूल हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंचे। उनकी वजह कता से ही मालूम हो रहा था कि वो इस इलाके के लोग नहीं हैं, जिसकी वजह से हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें अजनबी समझा। दूसरा ये कि इस बस्ती के लोगों के नारवा सलूक की वजह से इर्द गिर्द के लोग इधर आने से ही इज्तनाब करते थे, इसलिए कोई अनजान या भोला बसरा ही उधर का रुख करता था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम सरेआम फाहशी और जिनसी हम परस्ती की लारत में मुब्तला थी। उनके इस तर्ज अमल का बयान सूरह अराफ की आयत नंबर 80 से इन फास में है। तर्जुमा, और लूत अलैहिस्सलाम जब फरमाया अपनी कौम को, क्या तुम इर्तकाब करते हो ऐसी फहाशी का नहीं की कि तुमसे पहले किसी एक ने भी आलमीन में से। और सूरह नमल की आयत नंबर 54 में इरशाद है, और लूत अलैहिस्सलाम जब कहा आपने अपनी कौम से, क्या तुम फहाशी करते हो जबकि तुम देखते हो। कौलू बल जे ना का बिमा कानो फीही यम तरून, उन्होंने कहा बल्कि हम लाए हैं आपके पास जिसके बारे ये मुतरद्दिद हैं। व अतईना का बिल हक की व इन्ना लसादिकून, और हम आए हैं आपके पास हक के साथ और बेशक हम बिल्कुल सच्चे हैं। यम तरूना मरी से बना, हक बात में शुबे की वजह से झगड़ रहे हैं, डिस्प्यूटिंग। इन बरगुज़ीदा हस्तियों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को आगाह किया कि हम आपके पास वही चीज लेकर आए हैं जिसके बारे में ये लोग अपने शक व शुबे की वजह से आपसे झगड़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम आपके पास हकीकत पर मबनी फैसला लेकर आए हैं और आप यकीन रखें कि हम बिल्कुल सच्चे हैं और जैसा हम आपको बता रहे हैं वैसा ही होगा, इसलिए अब आपको जो हिदायत दी जाए उन पर अमल कीजिए। फ़अस्री बिअहलिका बिकित इम मिनल लैल, तो चल पड़े अपने अहल के साथ रात के एक हिस्से में। वत्तबे अदबारहुम वला यल्तफित मिनकुम अहद, और आप रहें उनके पीछे और ना मुड़कर देखें आप में से कोई एक भी। वमदु हैसु तो मरून, और गुजर जाए जहां का आपको अमर दिया गया है। वक़दैना इलैहि ज़ालिकल अम्र, और हमने उसे फैसला पहुंचा दिया इस मामले का। अन्ना दाबिरा हाउलाई मक़तूउम मुस्बिहीन, कि उनकी जड़ कटेगी सुबह होते। यल्तफित लफत से बना, पीछे रुख मोड़कर देखें।
लेट्स लुक बैक। अमदू मदी से बना, गुजर जाए, पास थ्रू। उन्होंने कहा कि आप अपने अहल के साथ कुछ रात रहे इस बस्ती से निकल जाएं और खुद इन सब के पीछे पीछे चलें। आप में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे और जहां जाने का आपको अमर दिया गया है वहां चले जाएं। मुताले कुरान से हमें मालूम होता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम को एक बाबरकत जमीन की तरफ हिजरत का हुक्म दिया गया था, जैसा कि सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 71 में इरशाद है। तर्जुमा, और हमने निजात दी उनको और लूत को और एक सरजमीन की तरफ के बरकत रखी है हमने उसमें आलमीन के लिए। आयत नंबर 66 में इरशाद है कि हमने रसूलों की वसातत से लूत अलैहिस्सलाम तक अपना फैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते ही इन नाफरमानों की जड़ कट जाएगी। इन आयात पर गौर करने से मालूम होता है कि वो निज़ाम खुदाबंदी की तरफ से भेजी गई ऐसी हस्तियां थीं जिनके जिम्मे उस बस्ती में से अहले ईमान को बाहिफाजत निकाल कर नाफरमानों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाना था। वजा अहलुल मदीनती यस्तबशिरून, और आए अहले शहर खुशियां मनाते। कौला इन्ना हाउलाई दैफी फला तफ्तहून, फरमाया ये मेरे मेहमान हैं सो तुम मेरी फजीहत ना करो। वत्तकुल्लाह वला तुखज़ून, और तकवा करो अल्लाह ताला से और मुझे रुस्वा ना करो। कौलू अवलम ननहका अनिल आलमीन, उन्होंने कहा क्या हमने आपको मना नहीं किया आलमीन के बारे। तफ्तहून फदाह से बना, तुम मेरे लिए शर्मिंदगी का सामान करो, शेम मी। उस बस्ती के लोगों को जब कुछ अजनबी लोगों की आमद की खबर मिली तो वो खुशी के मारे बेताब होकर लूत अलैहिस्सलाम के घर आ पहुंचे। आपने उनसे कहा कि देखो ये मेरे मेहमान हैं, चुनाचे तुम अपनी हरकतों से मेरे लिए शर्मिंदगी का सामान पैदा ना करो, कुछ अल्लाह का ख्याल करो और मुझे रुस्वा ना करो। उन्होंने आपकी बात पर जरा काम ना धरे और उल्टा ये कहने लगे कि क्या हमने आपको दुनिया भर की ठेकेदारी से मना नहीं किया। कौला हाउलाई बनाती इन कुंतुम फाइलीन, फरमाया ये मेरी बेटियां हैं अगर तुम्हें करना है। ला अमरुका इन्नहुम लफी सकरातिहिम या महून, आपकी उम्र की कसम वो अपनी मदहोशी में अंधे हो गए थे। फ़आख़ज़त हुमुस सईहातु मुशरिकीन, तो आ लिया उन्हें एक सख्त धमाके ने दिन निकलते। फजअल्ना आलियाहा साफिलाहा, बस हमने कर डाला उसके ऊपर को सबसे निचला। व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, और बरसाए उन पर संगरेजे। सकरातिहिम सकर से बना, अपनी मस्ती देर इंटॉक्सिकेशन। सकर से मुराद ऐसी हालत है जिसमें अकल काम करना छोड़ दे। अमतरना मतर से बना, हमने बरसाव किया, वी शॉवर्ड। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने आजिज आकर फरमाया अगर तुम मेरे कहने पर अमल करो तो मेरी बेटियां जो तुम्हारे पास निकाह में हैं तुम्हारे पास मौजूद हैं। ऐ दाइये हक, तुम्हारी उम्र की कसम, वो लोग उस वक्त अपनी बदमस्ती में बिल्कुल अंधे हो चुके थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए मेहमान इस वाक़ये के चश्मदीद गवाह थे। उन्होंने अपनी कोहता नजरी से अपने मुतालिक होने वाले फैसले पर अपने ही अमल से सदाकत की मोहर साबित कर दी। उन्होंने आपको तसल्ली दी कि आपकी कौम के लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते,
سورہ ہود کی آیت نمبر 81 میں ارشاد ہے، ترجمہ، وہ بولے، اے لوط، ہم آپ کے رب کے رسول ہیں، نہیں پہنچ پائیں گے آپ تک تو چل نکلیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ رات گئے، اور نہ رخ موڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی سوائے آپ کی بیوی کے، بے شک اس پر مصیبت آنی ہے جو مصیبت آئے گی ان پر، بے شک ان سے وعدہ ہے صبح کا، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ چنانچہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک زوردار دھماکے نے آ لیا جس نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، ان پر سنگریزوں کی بارش ہوئی اور نافرمانوں کو ایک عبرت ناک انداز سے ہلاک کر دیا گیا۔ سورہ ہود کی آیات نمبر 82 اور 83 میں ارشاد ہے، ترجمہ، پس جب امر ہمارا آ پہنچا، ہم نے کر دیا اس کے اوپر کو نچلا اور ہم نے برسائے ان پر سنگریزے تہ پر تہ، نشان زدہ آ کے رب کے ہاں سے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِینَ، بلا شبہ اس میں ضرور نشانیاں ہیں اہل فراست کے لیے، وَإِنَّهَا لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ، اور بے شک یہ ایک مستقل راہ ہے۔ اِنَّ فِی ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے مومنین کے لیے۔ لِلْمُتَوَسِّمِینَ وسم سے بنا، نشانیاں یا علامات کو دیکھ کر حقیقت معلوم کرنے والے، for those who discern۔ حقیقت یہ ہے کہ اس پورے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو راہ حق کے متلاشی ہیں اور ایسی قوموں کی باقیات کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان پر غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی طرز کو درست کرتے ہیں۔ قوم لوط کی بستی ایک ایسے راہ پر واقع ہے جو کہ ایک عام گزرگاہ ہے، اس کے کھنڈرات آج بھی اپنی خاموش زبانی سے لوگوں کو اس قوم کے اعمال اور اس کے انجام کی داستان سنا رہے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے تو اس میں سامان عبرت موجود ہے۔ ضرورت ان چیزوں پر دھیان دینے کی ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور اصحاب ایکا بھی ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، سو ہم نے انتقام لیا ان سے اور بے شک یہ دونوں ایک شاہراہ عام پر ہیں۔ الایکتی ایک سے بنا، گھنے درخت جن کی شاخیں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی ہیں، وڈز۔ قوم لوط کے احوال اور انجام کے بعد اصحاب الایکا کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں اصحاب ایکا کا ذکر اس آیت سمیت 4 دفعہ آیا ہے، جن میں ان کے ظلم کرنے اور رسولوں کو جھٹلانے کا ذکر ہے۔ سورۃ الشعراء میں اصحاب الایکا کا ذکر قوم سمود اور قوم لوط کے ساتھ آیا ہے، جبکہ سورۃ الکہف میں ان کا ذکر قوم تبع کے ساتھ ہوا ہے۔ اصحاب الایکا کی اصلاح کا مفہوم اپنی ہی سوچوں، خواہشات اور مفادات میں الجھے رہنے کا ہے۔ یہ لوگ بھی خلاف فطرت کام کرتے، رسولوں کو جھٹلاتے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین نہ کرنے کی پاداش میں تباہ و برباد کر دیے گئے۔ قوم لوط اور اصحاب ایکا کی تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات کھلی شاہراہ پر ہیں، اور ہر کوئی ان کے انجام سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمان دراصل نظام خداوندی کے نمائندے تھے۔ ان کی ظاہری وضاحت دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کو پریشانی لاحق ہوئی کہ بستی کے لوگ ان کے ساتھ نازیبا سلوک کریں گے۔ انہوں نے آپ کو آگاہ کر دیا کہ وہ لوگ اس بستی پر عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنی حرکتوں سے باز رکھنے کی ازحد کوشش کی،
لیکن انہوں نے ایک نہ مانی، یوں ان پر حجت تمام ہو گئی۔ رات گئے حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس بستی سے نکل گئے، مگر آپ کی بیوی کو ان کے اعمال کی وجہ سے پیچھے ہی روک دیا گیا۔ صبح ہوتے ہی اس بستی کو ایک ہولناک آواز نے آ لیا، بستی الٹ گئی اور اس پر سنگریزوں کی بارش سے نافرمان ہلاک کر دیے گئے۔ اصحاب الایکہ بھی ظلم کے مرتکب ہوئے اور رسولوں کی تکذیب کی، ان کا انجام بھی قوم لوط کی طرح ہی ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔